اور اس کی مظلومہ کی شہادت کی یاد میں یہ ایام عزائے فاطمیہ کا انعقاد من جانب انجمن فروغ رضا کی جانب سے یہ قرار دیا گیا ہے۔ میں مومن سے بھی گزارش کرتا ہوں جو مومن فرش عزا یعنی جامع مسجد کے باہر ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جلد از جلد جامع مسجد میں تشریف لائیں۔ مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں 4 مصروں سے برادر عزیز جناب سمر عباس صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آئے سلام کے بیان کریں، سلام کو پیش کریں گے۔ بالکل سلام علیہ محمد و آل محمد کہ نصیب کھل گیا فرش عزا بچھانے سے، نصیب کھل گیا فرش عزا بچھانے سے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے۔ عقیدت کے شعر آپ کی جانب محبت سے پیش کرتا ہوں۔ سب نبی بڑا اللہ سے سارا شیشہ فرماتے ہیں کہ نصیب کھل گیا فرش عزا بچھانے سے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے، مقام مہکنے لگا سیدہ کے آنے سے۔ ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے، ہے موت شہد سے شیریں کہا تھا قاسم نے، دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے، دلیل مل گئی اصغر کے مسکرانے سے۔ کہ دل پر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد چند اشعار آج کی مناسبت سے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جناب سمر عباس صاحب آپ کے اوپر ہوں گے۔ ایک مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مرکز انوار ہے شان رسالت فاطمہ، مرکز انوار ہے شان رسالت فاطمہ، ہے مزین تیرے ہی دم سے امامت فاطمہ۔ یہ مرکز انوار ہے شان رسالت فاطمہ، ہے مزین تیرے ہی دم سے امامت فاطمہ۔ کر رہی ہے التجا قرآن کی آیت فاطمہ، کر رہی ہے التجا قرآن کی آیت فاطمہ، کر رہی ہے التجا قرآن کی آیت فاطمہ۔ جس بنو قرآن کا کر دے سخاوت فاطمہ، جس بنو قرآن کا کر دے سخاوت فاطمہ۔ چومتے ہیں روٹیوں کو احتراماً اس لیے، چومتے ہیں روٹیوں کو احتراماً اس لیے، تیرے درد روٹیوں کو دی ہے عزت فاطمہ۔ چومتے ہیں روٹیوں کو احتراماً اس لیے، چومتے ہیں روٹیوں کو احتراماً اس لیے، تیرے درد روٹیوں کو دی ہے عزت فاطمہ۔ تو آیت تطہیر کو مرکز نہ مل پانا کبھی، آیت تطہیر کو مرکز نہ مل پاتا کبھی، آیت تطہیر کو مرکز نہ مل پاتا کبھی۔ پنجتن کی جز نہیں کرتی صدارت فاطمہ، پنجتن کی جو نہیں کرتی صدارت فاطمہ۔ آخر کے سے آپ کی جانب محبت میں حال کرتا ہوں کہ ایک خطبہ نے تیرے ظالم کو رسوا کر دیا، ایک خطبہ ابھی کلام مولانا صاحب حافظ صاحب کے بزبانی سماعت کر رہے تھے۔ خطبہ فدق کیا ہے، فدق میں ہوا کیا، آپ نے اچھی طریقے سے آپ سامعین سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے علی جناب مولانا صاحب حافظ صاحب۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں مولانا جعفر صاحب بھی اچھے بیانات جناب فاطمہ الزہرا کی سیرت و فضیلت اور مسائل و فضائل بیان کریں گے۔ صرف آخری سے میں دعوت شکر دیتا ہوں علی جناب سمر صاحب کو کہ ایک خطبے نے تیرے ظالم کو رسوا کر دیا۔ اس قدر پر ساتھ تھی، اس قدر پرسات تھی تیری خطابت فاطمہ، اس قدر پرساز تھی تیری خطابت فاطمہ، اس قدر پرساز تھی تیری خطابت فاطمہ۔ آئیے حضرات میں دعوت سخن دیتا ہوں برادر عزیز جناب سمر عباس صاحب سے نہایت بارگاہ احترام میں پیشانی کے فرائض کو جانتے ہیں۔ حضرات نے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا کی
न
مولا کے عزادار عناصر. تخلیق کی ترتیب میں ہے 4 عناصر، وہ ہے میرے مولا کے عزادار عناصر. نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. نہ آگ نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. آئیے حضرات بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا موصوف کے استقبال میں حرف التماس سے بڑا خطیب اہل بیت ذاکرین ذاکر اہل محمد حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد جعفر نوری صاحب قبلہ رونق افروز ہمت ہوں. حضرات خوشنودی امام زمانہ کا استقبال مولانا منندر صلاح محمد
آتی ہوں لیکن اگر آپ ساتھ دیں تو، اور زیادہ دور سے تو نہیں آیا ہوں، بہرحال جو حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن آپ کے محبت میں پہلی بار پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ یہی کسما گھر ہے، گاؤں ہے وہ کسل گاؤں کے بغل میں، وہیں سے آ گیا ہوں، مولانا کی انتظار کے بہرحال کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کی آواز پہ، اور یہ جہاں ہو جانا کرا اس سے گفتگو نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا کہ ایام فاطمیہ کو روزے عاشورہ کی طرح منایا جائے؟ ماشاءاللہ اہل کو تشریف فرمائے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ پتہ بھی چلے گا کہ یہ شہزادی تھی کون، شہزادی پہ ہوا کیا، شہزادی کو کس نے شہزادی کا حق نہیں دیا، اور شہزادی کا قاتل کون ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ، سلمان پڑھیں محمد شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی تھی کون، شہزادی کو کس نے شہید کیا، شہزادی کا حق کس نے لوٹا، شہزادی کا فدق کس نے غصب کیا، شہزادی کا قاتل کون ہے، یہ ساری چیزیں ان ایام فاطمیہ میں بتائی جائیں گی۔ بہرحال بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ ایام فاطمیہ، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے موضوع میں اپنے گاؤں میں اس ایام فاطمیہ کو منعقد کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جنہوں نے بھی اس پروگرام میں، اس مجالس میں حصہ لیا ہے، جامعہ کے ہمیں قدم سکھنے، پروردگار ان کو ہر آفات و بلا کو مشکلات سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقعاً ہمارے درمیان میں ضرورت یہ ہے کہ ہم اس مجلسوں کو، اس ایام کو اجاگر کریں اور بتائیں کہ شہزادی کی عظمت کیا ہے، شہزادی کی فضیلت کیا ہے، شہزادی کا معیار کیا ہے، شہزادی کی بلندی کیا ہے، شہزادی کی طہارت کیا ہے، شہزادی کی صداقت کیا ہے، شہزادی ہے کون، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم بیان کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے ہم نے پوری کائنات کو تو بتا دیا کہ امام حسین کون تھے، اور اربعین کے موقع پر 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 4 7 کروڑ کا ہجوم اکٹھا کر کے ہم نے کربلا میں یہ بتا دیا کہ حسین کون تھے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ایام فاطمیہ میں بھی ہم کچھ ایسا کریں کہ ساری پبلک آئے اور دنیا والوں کو بتائیں کہ فاطمہ کون ہے۔ ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم بتائیں کہ شہزادی کون تھی، کیوں؟ اس سے پتا چلے گا، اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر جس نے شہزادی کا حق غصب کیا ہے، شہزادی کے حق کو لوٹا ہے، شہزادی کے خلاف جا کے، رسول کے خلاف جا کے شہزادی کے حق کو لوٹا ہے۔ اچھا، بہرحال مسلسل مجلس سے ہوگی، بہترین مجلس کل سماعت کی ہے آپ لوگوں نے، برادر عزیز میرے بڑے بھائی اور سینئر بھی ہیں مجھ سے، جناب صاحب اپنے سامنے بہترین مجلس آپ کو سنایا اور آپ نے سماعت کی ہے۔ میں بھی آواز لبیک کہتے ہوئے چلا آیا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیے میرے نوجوان بھائی، یہ مجلس ہے ایک درسگاہ ہے، کون کیا کرے گا یہ ہمارے اور آپ کے بس میں یا اختیار میں نہیں ہے، اور بالخصوص ان چیزوں کے لیے، مجالس وغیرہ کے لیے کون کس فعل کو انجام دے گا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا پھر کس کے اختیار میں ہے؟ کہا بھیا جس کی ملکیت ہوتی ہے مالک بھی وہی ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تھوڑا سا مل جل کے اگر ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ملکیت جس کی ہوتی ہے مالک بھی وہی ہوتا ہے۔ بھیا ہمارے گھر میں ہم جس کو اجازت دیں گے وہی داخل ہوگا۔ توجہ رکھیے، تھوڑا سا بیدار ہوئیے، ہمارا گھر ہے، ہم جس کو کہیں گے کہ آپ آئیے وہی آئے گا، ہم جس کو منع کر دیں گے نہیں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا۔ اگر وہ بنا اجازت کے ہمارے گھر میں داخل ہو گیا تو لوگ اسے چور کہیں گے، لوگ اسے چور کا نام دیں گے، وہ بلو ہی جج ہو، وکیل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر بنا میری اجازت میرے گھر میں، میری پراپرٹی میں، میری ملکیت میں داخل ہوا تو لوگ اس سے چور کا۔ اچھا کون کام کیا کرے گا، یہ کون طے کرے گا، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ کہاں جس کی ملکیت ہوگی، جو مالک ہوگا وہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا عزیزو، اس فرش اعضاء پہ، اس درمیان میں یہ جو ملکیت بنی ہوئی ہے، یہ سب کا صلہ اور سارے کام کو جو طے کرتی ہے وہ یہی شہزادی ہے۔ نہیں، میں شاید اس کو اور تفصیل سے بیان کروں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو اپنی معلومات ہے وہ جلدی سے بیان کروں۔ سارے کام کون کیا کرے گا یہ کوئی اور طے نہیں کرے گا، بلکہ شہزادی طے کرے گی کہ کون کیا کرے گا۔ مطلب کہا شہزادی بھی طے کرے گی، شہزادی جس کو توفیق دے گی وہ مجلس میں آئے گا۔
नहीं, मैंने आराम से कहा है। शहजादी जिसको तौफीक देगी वो मजलिस में आएगा। मर्सिया कौन पढ़ेगा? शहजादी तय करेगी। सलाम कौन पढ़ेगा? शहजादी तय करेगी। मजलिस कौन पढ़ेगा? शहजादी तय करेगी। फजाइल पर वाहवा भी कौन करेगा? ये शहजादी तय करेगा। मसाइल में गिरिया कौन करेगा? शहजादी तय करेगी। अच्छा, मैं जुमला और भी कहूँ, मेरे ख्याल से अभी भी कुछ और हजरात होंगे जो अपने अपने घरों में तशरीफ रखते होंगे, अभी तक नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। देखिए, मैं एक जुमला बड़े ही आराम से कह दूं, मजलिस में कौन कौन आएगा ये भी शहजादी तय करेगी, और उसको जिसको शहजादी इस लायक नहीं समझेगी वो मजलिस में नहीं आएगा। आराम से कह रहा हूं ना, जिसको भैया मैंने कहा पहले ही जुमला, मैंने कहा कि मिल्कियत मेरी है, घर मेरा है, मैं जिसको इजाजत दूंगा वो आएगा। तो अब मैं भी बहरहाल आ गया हूं आपकी खिदमत में। एक नबी थे, बहुत खूबसूरत थे, पता है आपको उनका नाम? उनके हुस्न का, उनके जमाल का तारीख में, हिस्ट्री में नाम दर्ज है। कोई जाने या ना जाने, नौजवानों को जानना चाहिए। क्या नाम था उनका? हजरत यूसुफ नबी थे, माशाल्लाह। ऐसे पढ़ा जाए, मजलिस है और चूंकि दर्स है, क्लास है, थोड़ा सा यहाँ से बोला जाए, थोड़ा सा आप लोग भी बोलेंगे। तो जो जनाबी यूसुफ थे, जब वो वहां से भाइयों ने उनको वहां रोके, उसके बाद मालिक अपना काफिला आया है, उनको कुएं से निकाला गया है, और फिर वो जब मिस्र के बाजार में पहुंचे हैं तब उनकी बोली लगने लगी है। क्या कि भैया ये गुलाम है, ये बेचा जा रहा है, और ये इतना दिरहम, इतने दिनार, इतने अशरफियों में उनकी कीमत लगी हुई है, इसको खरीदार जो है वो सामने आ जाए निकल के, जो इसको लेना चाहता है वो सामने आ जाए। तो जहां पे सारे बड़े बड़े बादशाह लगे थे, जहां पे सारे बड़े बड़े अमीर और रोसा लगे हुए थे, वो सब फेरिस्त में आ रहे थे और कीमत लगा रहे थे जनाब यूसुफ की। लेकिन उन्हीं लोगों के दरमियान में एक बुढ़िया थी, एक ज़ईफ़ा थी जो गरीब थी, लेकिन उन्हीं लोगों के दरमियान में वो भी आई जनाब यूसुफ के पास, उनके मालिक के पास, कि हम भी यूसुफ को खरीदना चाहते हैं। तवज्जो रखिए, अपनी अजमत को सलाम करिए कि आप कहाँ पे तशरीफ रखते हैं। उनकी पास आती है और आने के बाद कहती है कि हम भी यूसुफ को खरीदना चाहते हैं। अब जहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग हों, सारे रोसा हों, सारे बादशाह हों, वहां पे ये बुढ़िया जो गरीब है, जो ज़ईफ़ा है, वो जब पहुंची तो लोगों ने डांटा, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम इनको खरीदने आई हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ कितने लोग कतार में लगे हुए हैं, यहाँ कितने लोग इनको खरीदने के लिए लगे हुए हैं। एक मतलब उसकी बुढ़िया के लग हिले और उसको मुस्कुरा के कहती है, ऐसा है, मैं जानती हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस गुलाम को खरीद सकूं। तवज्जो रखिए मेरे अजीजों, मेरे तो मुतवज्जो रहिए, जो लोग आ रहे हैं वो आते रहेंगे। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जानती हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हैसियत से परे है ये गुलाम, मैं इसको खरीद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि मैं इसके मुकाबिल में नहीं हूँ, मैं इतनी औकात नहीं रखती हूँ कि मैं इसे दिरहम दिनार में अशरफियों में तौल सकूँ। आप, मुझे पता है कि आप बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, बादशाह लोग हैं, आप खरीदेंगे, लेकिन कल को जब जो बादशाह इसे खरीद के ले जाएगा तो वो ये देखेगा कि इस फहरिस्त में, इनकी नीलामी में, इनकी खरीदारी में वो फहरिस्त जब देखेगा तो वो ये देखेगा कि किन किन लोगों ने बोली लगाई थी, किन किन लोगों ने बोली लगाई थी। तो उन्हीं लोगों के दरमियान में, उन्हीं रोसा बादशाह और मालिक और राजा के दरमियान में मेरा भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। तो अजीजों, अब कुछ समझ में आया, ये मिल्कियत है शहजादी की। जब कल शहजादी देखेगी अपने सारी तारीख को पलट कर कि मैंने देखा जमावा में मजलिस का इनकार किया गया था, मेरी मजलिस का फर्श बिछाया गया था, तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि उस मजलिस में कौन कौन तशरीफ लाया, किसने मर्सिया पढ़ा, किसने ज़ाकिरी की। शहजादी भी देखेगी कि लिस्ट बनेगी, तैयार होगी और शहजादी तशरीफ रखेगी। यकीनन हम ऐसी जगह पे हैं कि हमें सोचना चाहिए, वाकई ये बहुत ही फजल है, करम है उस परवरदिगार का कि हमें उसने ये तौफीक दी कि हम अय्याम फातिमिया को मना रहे हैं, मुनाफिक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे बेहतर अगले साल, इससे बेहतर अगले साल, इससे बेहतर ये होता रहेगा। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग जमा हैं, तो यहाँ पे चूंकि शहजादी का जिक्र हो रहा है, तो यकीनन अली की भी खैरात हमको मिलेगी,
حسن کا بھی صدقہ ہم کو ملے گا، حسین کا بھی صدقہ ہم کو ملے گا، رسول کا بھی صدقہ ہم کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحرا ہے مرکز پنجتن، صحرا ہے مرکز اہل بیت۔ علی بھی صدقہ دیں گے ہم کو، حسن بھی خیرات، توجہ رکھیے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، علی بھی صدقہ دیں گے ہم کو، حسن بھی خیرات دیں گے ہم کو، امام حسین کی بھی خیرات ملے گی، رسول اللہ کی بھی خیرات ملے گی۔ ہائے سبحان اللہ! ان میں سے، ان اہل بیت میں سے جو کوئی ایک کسی ایک کو صدقہ دے دے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ توجہ رکھیے، کوئی ایک جس کو صدقہ دے دیتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب آپ اپنی عظمت کو سلام کریں کہ جب کوئی ایک کو صدقہ دے تو اس کی عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے جہاں سارے کے سارے اہل بیت اگر صدقہ دے دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، تو اب جب یہاں آ گئے ہیں تو سب کا صدقہ، اب وہ شہزادی ہے مرکز پنجتن، شہزادی ہے مرکز اہل بیت۔ تو اب جب ہم کو شہزادی تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، ڈائریکٹ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تب کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں وسیلہ بنانا پڑے گا، ہمیں ربط دینا پڑے گا، کسی چیز کو کسی سے ملانے کے لیے ہمیں ربط دینا پڑتا ہے، کسی تک پہنچنے کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ میں اپنے گھر سے یہاں تک آیا، وسیلہ بنا کے آیا۔ آپ کہیں سفر کرتے ہیں، وسیلہ بنا کے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا موبائل جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا چارج ہو جائے تو ہم ایک وسیلے کا انتخاب کرتے ہیں، کیا؟ چارجر کے استعمال سے ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں۔ کا کمال کرتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ اسی بورڈ سے ایک دو تار نکالیے اور موبائل پہ لگا دیجئے، کہا مولانا صاحب دماغ خراب ہو گیا، اگر ہم ڈائریکٹ لگا دیں گے تو موبائل شارٹ ہو جائے گا، موبائل خراب ہو جائے گا، موبائل خراب ہو جائے گا، بیٹری شارٹ ہو جائے گی۔ یہی تو ہم مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھیا دیکھو، ان کو چھوڑ کے جو تم سیدھے وہاں تک جانے کی بات کرتے ہو، ڈائریکٹ اگر تم نے تار ملا لیا تو تم شارٹ ہو جاؤ گے، بنا ان کے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر بات سمجھ میں آئے تو بولا کریے، بنا ان کے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں شہزادی کی عظمت کو پتہ لگانا پڑے گا، اگر شہزادی کی عظمت ہمیں جاننا ہے، شہزادی کی بلندی ہمیں جاننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا ہمیں وسیلہ بنانا پڑے گا۔ کیسا وسیلہ؟ اگر ہم سے کوئی مجلس کا وعدہ لینا چاہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، مولانا ایسا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں مجلس ہے، آپ آ جائیے گا۔ سب جانتے ہیں کہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں، سب کو پتا ہے کہ میرا گھر کسوا میں ہے، لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر چماما والے نے کبھی اتفاق کیا اور پھر سے بلانا چاہا تو لوگ کیا کریں گے؟ چھوٹے بھائی اقرار صاحب کو پکڑیں گے، کیا بھیا وعدہ دلا دیجئے، کیسا؟ مجلس کا۔ توجہ رکھیے، میں ایک مثال سے بات کو واضح کر رہا ہوں۔ وعدہ دلا دیجئے، کس کو پکڑیں گے؟ کہا مولانا کو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ مجھ سے قریب ہیں، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ مجھ سے مرتبط ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بھیا آپ بھی تو وعدہ لے سکتے ہیں، ڈائریکٹ فون کیا مولانا آپ کو مجلس پڑھنا ہے، آ جائیے گا، تو آپ نے ڈائریکٹ کیوں وعدہ نہیں لیا؟ اور یہ وسیلہ کیوں بنایا؟ کہا وسیلہ اس لیے بنایا تاکہ بات یقینی ہو جائے۔ توجہ رکھو، تاکہ میں نے وسیلہ اس لیے بنایا ان کو تاکہ بات یقینی ہو جائے۔ اچھا، ایک مولانا کو وعدہ لینے کے لیے اتنے تانے بانے، جو ان سے قریب ہوگا اس کا وسیلہ بنایا جائے گا، جو ان سے نزدیک ہوگا اس کا وسیلہ بنایا جائے گا۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو فاطمہ مرکز طہارت ہے، جو فاطمہ مرکز عصمت ہے، جو فاطمہ مرکز پنجتن ہے، جو فاطمہ سارے اہل بیت کی مرکز ہے، جب اس تک
पहुंचना है तो हमें कैसा वसीला बनाना पड़ेगा? कहा अगर उस तक पहुंचना है तो हमें ऐसे वैसे की जरूरत, ऐसे वैसे वसीले की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा मरकज होता है वसीला भी वैसा बनाया जाता है। जैसा मरकज वसीला भी वैसा। कहा अगर मजलिस का वादा लेना है तो अज़ादार को वसीला बनाना पड़ेगा, दुश्मन अहले बैत को वसीला नहीं बनाया जाता। अगर मजलिस का वादा लेना है तो अज़ादार को बनाना पड़ेगा वसीला, दुश्मन मजलिस को वादा नहीं, दुश्मन अहले बैत को वसीला नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए अगर फातिमा मरकज़े इस्मत है तो वसीला भी मासूम होना चाहिए, वसीला भी इस्मत वाला होना चाहिए। अब जब हमें फातिमा तक पहुंचना है तो वसीला कैसा? कहा अगर हमें फातिमा तक पहुंचना है तो वसीला रसूल होंगे, वसीला अली होंगे, वसीला हसन होंगे, वसीला हुसैन होंगे। बिना इनके हम शहजादी तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है। अब अच्छा, वसीला बनाया किसको? रसूल को। वसीला बनाया किसको? अली को। वसीला बनाया किसको? हसनैन को। अब इनको अगर हमको समझना है तो सबसे पहले जिनको वसीला बनाया है उन्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, जिनको वसीला बनाया है उनको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब वसीला हमने बनाया, अब ये बताइए इस दुनिया में अगर हमें किसी को पहचानना है, माँ को अगर पहचानना है, दुनिया में पहचानने के 3 तरीके हैं। या तो बाप बताएगा बेटी कैसी है, या तो बच्चों के जरिए माँ का पता चलेगा कि तरबियत कैसी हुई है। अच्छा, अब जब हमने रसूल को वसीला बना लिया तो आइए देखते हैं कि रसूल किस तरह के वालिद हैं शहजादी के, कैसे बाप हैं। चूंकि वसीला बनाया है, शहजादी तक पहुंचना पड़ेगा, जैसा मरकज होगा वैसा वसीला होगा। ऐ वजह तखलीक़े कायनात, ऐ ताहा, ऐ यासीन, ऐ मुज़म्मिल, ऐ मुदस्सिर, ऐ मदीने वाले, ऐ गुंबदे सब्ज वाले, आप बताएं कि आप हैं क्या, आपकी अजमत क्या है, आपका विकार क्या है, आपकी बुलंदी क्या है। तवज्जो रखिए, आपकी बुलंदी क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपकी बुलंदी क्या है। तो रसूल ने आवाज दी, सुनो, तुम ये जानना चाहते हो कि मेरी अजमत क्या, मेरा विकार क्या, मेरी बुलंदी क्या, मेरा मर्तबा क्या, तो ये बात अपने कानों तक डाल लो कि मेरी बुलंदी, मेरा मर्तबा, मेरा मिजाज या तो परवरदिगार जाने और या फिर अली जाने। कोई और बता नहीं सकता कि मेरा विकार और बुलंदी है क्या। तो है मेरे रसूल अल्लाह, आप बताइए कि आप है क्या, ताकि आपकी बदौलत हम आपकी सहरा तक पहुंच सके, ताकि आपकी बदौलत हम शहजादी तक पहुंच सके। अच्छा, तुम ये सुनना चाहते हो कि मेरी बुलंदी क्या है, तो सुनो, मैं कौन हूं। कहा कौन है आप? कहा जब पेशानी मोहम्मद पर पसीने के कुछ कतरात नमूदार हुए। अल्लाह अकबर। मेरे ख्याल से एक सलवार की जरूरत है, बुलंदतरीन वाला। पेशानी मोहम्मद पर जब पसीने के कुछ कतरात नमूदार हुए, पहला कतरा गिरा, मशीयत ने आवाज दी, ऐ मोहम्मद घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पसीने के कतरे को रायगा नहीं जाने दूंगा। परवरदिगार फिर कहा जब पहला कतरा गिरेगा आदम की तखलीक होगी। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, नतीजे तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ। कहा मैं नहीं चाहता कि आपके पसीने का एक भी कतरा रायगा हो। पहला कतरा गिरेगा आदम को बनाऊंगा, दूसरा कतरा गिरेगा ईसा को बनाऊंगा, तीसरा कतरा मूसा को बनाऊंगा, चौथा नूह, शीश, यहिया, जिक्रिया, याकूब, यूसुफ, यूनुस, हर एक नबी को बनाता चला जाऊंगा। अच्छा, तो जब ये पसीने हैं तो ऐ परवरदिगार ये बता दे कि जब ये पसीना है, इनसे जब तू अंबिया की तखलीक करेगा। देखिए, पसीने की भी एक अलग आदत होती है। कहा क्या? कहा कि पसीना जब इंसान के बदन से निकलता है तो इंसान को किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता। जब पसीना इंसान के बदन से खारिज होता है तो किसी भी तरह का कोई दर्द महसूस नहीं होता।
कहा फिर दर्द किसमें होता है? कहा अगर इंसान को चोट लग जाए, कट जाए, थोड़ा सा क्या अर्ज करना चाह रहा हूँ, चोट लग जाए, कट जाए और उसी जगह से अगर खून के कतरे निकलने लगे तो इंसान दर्द में मुब्तला हो जाता है। ऐ परवरदिगार, तूने तो मुझे बता दिया कि पसीने से मैंने अंबिया को बनाया, यानी ये सारे अंबिया जो इस दुनिया में, इस कायनात में तूने खल्क किए हैं, ये सब है मोहम्मद के पेशानी से निकले हुए पसीने। तो ऐ परवरदिगार, जरा तू ये बता दे कि फिर नबी के खून कौन है? आप सवाल करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंदतरीन सवाल कहा कि जब ये सारे पसीने हैं तो फिर नबी का खून कौन है? कहा नबी का खून अगर मुसलमान नहीं बता पा रहे हैं तो मैं खुद बता दे रहा हूं। परवरदिगार, आपसे सवाल है कि तू बता कि नबी का खून कौन है? कहा सुनो, नबी के खून का नाम अली, नबी के खून का नाम हसन, नबी के खून का नाम हुसैन, नबी के खून का नाम शहजादी फातिमा। जब पसीना गिरता है कोई हैरत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर खून बहने लगता है लोग परेशान हो जाते हैं, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, लोग दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। ऐ परवरदिगार, अब तो ही बता कि ये खून कितना अजीज है। कहा जहां कहीं भी इस्लाम को जरूरत पड़ेगी, जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ेगी तो पसीना काम नहीं आएगा। तवज्जो रखिए, पसीना है, पसीना काम नहीं आएगा, बल्कि किसी को अगर जिंदगी देनी पड़ती है तो खून काम आता है, खून काम आता है। तो जब इस्लाम को जरूरत पड़ेगी पसीना काम नहीं आएगा बल्कि खून काम आएगा। और जब ये मुसलमान इस खून को बहाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अली का खून हो या हसन का खून हो या हुसैन का खून हो, कुछ इमाम तक परवरदिगार इन खून को तो देख सकता है बहते हुए, लेकिन जब ज्यादा ही खून बह जाएगा तो इसी की नस्ल से, इसी के खून से एक और पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, और उसे परवरदिगार अपनी बारगाह में वापस पलट के पर्दे के पीछे रखेगा। और जब ये दुनिया सारे जुल्म जोर से भर जाएगी तब उस मोहम्मद को भेजेगा, इस मोहम्मद के फैलाए हुए दीन को बचाने के लिए उस मोहम्मद को भेजेगा। और जब वो मोहम्मद आएगा तो फिर इनको बताएगा कि तलवार कैसे चलती है और सर कैसे उड़ते हैं। तलवार बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस शहजादी तौफीक दे, ये दो चीजें और हैं जो मैं आप तक पहुंचा दूं, उसके बाद इंशाल्लाह रब्ते मसाज देता हूं। तो नबी कौन? कहा कि वजह तखलीके अंबिया, जिनके बिना पे ये कायनात वजूद में आई। हदीस कुदसी है, जिनके बिना पे परवरदिगार ने आसमान को पैदा किया, जमीन का फर्श बिछाया, ये कंदीलें रोशन की, ये सितारे बनाए, ये कमर को बनाया, ये समंदर को बनाया, ये तुगयानी पैदा की, ये रवानी पैदा की, वो उसमें जवानी पैदा की। जब कुछ ना था तब भी मोहम्मद था, ये है मोहम्मद। अगर मोहम्मद को हमने समझ लिया तो हम समझ लेंगे कि शहजादी की अजमत क्या है, शहजादी का विकार क्या है, शहजादी की मंजिलत क्या है। अगर हमने मोहम्मद को समझ लिया तो हम जान जाएंगे कि शहजादी किस मर्तबे पे फायज है। तो अज़ान गिरामी, अब अगर हम मोहम्मद को समझ लिए तो अब शहजादी भी समझ में आएगी कि हाँ शहजादी है कौन। अच्छा, दूसरा मुकाम क्या है समझने के लिए? कहा अब शौहर बताएगा कि ज़ौजा क्या है, मतलब कहा अली बताएंगे कि फातिमा क्या है, अली बताएंगे कि फातिमा क्या है। अच्छा, हम पहुंचे दरे नजफ पर। अब हमने एक सवाल किया, ऐ मौलाए कायनात, ऐ मुश्किल कुशा, ऐ हल्लाले मुश्किलात, ऐ मुश्किलों में घिरे हुए इंसानों की मदद करने वाले, ऐ हवा की दोष पर चिरागों को रोशन करने वाले, ऐ मेरे मौला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ मौलाए मुत्तकीन, ऐ मोमिनों के वारिस,
اے بے سہارا کے سہارا آپ بتائیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے. توجہ رکھیے میرے عزیزوں میرے نوجوان بھائیوں. ہم پہنچے در نجف پر. ہم نے پوچھا اے مولا آپ بتائیں آپ کا وقار کیا, تاکہ ہم زہرا کو پہچان سکے. آپ کی منزلت کیا, آپ کی منزلت کیا, تاکہ ہم شہزادی کا مرتبہ جان سکے. آپ کا وقار کیا ہے, آپ کی منزلت کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کی بلندی کیا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا سنو, تم اگر مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو, تم اگر میرے سامنے سوالی بن کے آئے ہو, تو میں تمہارے سوال کا جواب دے دیتا ہوں, لیکن یہ تمہارے سمجھنے کے مطابق میرا جواب ہوگا. میرا حق نہیں بنے گا کہ میں نے میرے پاس اتنا ہے, میں جتنا بتاؤں گا یہ تمہارے سمجھنے کے مطابق ہوگا. میرا مقام میرا مرتبہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے, لیکن جب کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میرا مرتبہ کیا ہے, تو میں تمہیں بتاتا ہوں. سنو, اب ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب شروع کیا میرے مولا نے, فرماتے ہیں واللہ قد کنت مال موسیٰ علی الطور وانا کلمتہ. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات. کس نے فرمایا؟ علی نے. کیا جب ہم نے پوچھا ہے مولا آپ بتائیں, ہم نے سب سے سنا کہ آپ کی منزلت کیا ہے, آپ بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ہیں کیا. کہا کہ میری منزلت کے بارے میں دو ہی کو پتا ہے, یا تو میرا خدا جانتا ہے یا میرا نبی جانتا ہے میری عظمت کیا ہے. کسی کو اتنا علم ہی نہیں ہے, کسی کے دماغ میں اتنی وہ کشش نہیں ہے کہ وہ مجھے سمجھ سکے. یا تو نبی یا نبی کا خدا وہی جانے گا کہ میں کون ہوں, میری منزلت کیا ہے. مولا بتائیں آپ. مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں. مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کنت مال موسیٰ علی الطور وانا کلمتہ. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. مولا نے کہا اللہ کی قسم, میں, توجہ رکھیے گا عزیزوں, میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا اور میں نے پروردگار سے کلام کیا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میرے عزیزوں دیکھیں تو کون کیا کہہ رہا ہے. میرے مولا نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم واللہ قد کنت مع موسیٰ علی الطور وانا کلمتہ. اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا, میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا اور میں نے اللہ سے کلام کیا. اللہ اکبر. علی کہہ رہے ہیں میں نے کلام کیا, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کلام کیا, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ سے کلام کیا. عجیب معاملہ. پھر آگے فرمایا سنو, تم جاننا چاہتے ہو میری منزلت کیا ہے, میرا وقار میرا مرتبہ کیا ہے, تم میرے ذریعے شہزادی تک پہنچنا چاہتے ہو تو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا فرمائیے. مولا نے فرمایا واللہ قد کنت مع سلیمان علی البساط وانا سخرتہ. اللہ کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر موجود تھا اور میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ سلیمان کی تابع ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. توجہ رکھیے, توجہ رکھیے. مولا نے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ قد کنت مع سلیمان علی البساط وانا سخرتہ. اللہ کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر موجود تھا اور میں نے ہواؤں کو حکم دیا, میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ سلیمان کے تابع ہو جائیں. علی کہہ رہے ہیں میں نے حکم دیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہوا کو تابع بنایا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر میرے مولا نے فرمایا سنو, اور تم سننا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل. اللہ اکبر. ہے جماعت والوں کس طرح سے میں عرض کروں. اللہ مولا نے کیا فرمایا کہ واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل. اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ ان کے گہوارے میں موجود تھا.
मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में मौजूद था। अगला जुमला अगर सुन सकते हो तो सुन लीजिएगा। अल्लाह की कसम, मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में मौजूद था। वअना अल्लमतुहुल इंजील, और मैंने ईसा को इंजील सिखाया। मैंने ईसा को इंजील की तालीम दी। अल्लाह अकबर। इसका क्या मतलब कि माज़अल्लाह ईसा जाहिल थे, ईसा पढ़ना नहीं जानते थे? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनाब मूसा को जनाब खिज़्र के पास पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो क्या जनाब मूसा जाहिल थे? नहीं। जनाब खिज़्र को इमाम हसन के पास सवाल का जवाब देने के लिए भेजा गया था, तो क्या जनाब खिज़्र के पास इल्म नहीं था? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें मौका और महल के हिसाब से उसकी अजमत को उजागर करने के लिए रखी जाती है, ताकि सामने वाले की इज्जत उजागर हो जाए, ताकि सामने वाले की इज्जत समझ में आए। तो है मेरे मौला, आप ये बताएं, आपने जो फरमाया वल्लाह हर जुमले के आगे वल्लाह 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 कद कुन्तु मअल मूसा अला तूर व अना कल्लमतुहु, वल्लाह कद कुन्तु मअ सुलैमान अला अल-बसात व अना सख्खरतुहु, वल्लाह कद कुन्तु मअ ईसा फिल महद व अना अल्लमतुहुल इंजील। अल्लाह की कसम, मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में मौजूद था और मैंने ईसा को इंजील की तालीम दी। अल्लाह की कसम, मैं सुलेमान के साथ उनके तख्त पर मौजूद था और मैंने हवाओं को हुक्म दिया कि वो सुलेमान की ताबे हो जाए। अल्लाह की कसम, मैं मूसा के साथ कोहे तूर पर मौजूद था और मैंने अल्लाह से कलाम किया, ऐ मेरे मौला, मैं अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीर कायनात, ऐ मौला मुत्तकियान, आप ये बताएं कि ये तो सारे आपके चाहने वाले हैं, ये क्या आपकी बात पे शक करेंगे? क्या कैसी बातें करते हैं? ये क्या आपकी बातों पे उंगली उठाएंगे? क्या कैसी बातें करते हैं? जो इंसान मौला की बातों पे अगर उंगली उठाए, उसके हाथ ही कलम कर दिए जाएंगे। कहा कि ये सब आपके चाहने वाले हैं। ये वजह क्या है? तवज्जो रखिएगा मेरे अजीजों, ये वजह क्या है कि आपने हर जुमले के आगे वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये क्यों खा रहे हैं? का कसम उस जगह खाई जाती है जहां पे बाद में कुछ तरदीद हो, कुछ शक हो, कुछ शुबहा हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं मजलिस पढ़ता हूं, आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता, तो मैं कहूंगा अल्लाह की कसम मैं मजलिस पढ़ता हूं। यानी अपनी बात को यकीन कराने के लिए कसम खाई जाती है। तो मेरे मौला, ये आप हर जुमले के आगे वल्लाह अल्लाह की कसम क्यों खा रहे हैं? मेरे मौला ने कहा तुम समझे नहीं। मेरे मौला ने सिर्फ इसी दुनिया वालों के लिए नहीं, जो गुजर चुके हैं उनके लिए भी बताया, जो आने वाले हैं उनके लिए भी बताया कि देखो, मैं हर जुमले के आगे अल्लाह की कसम इसलिए खा रहा हूं कि मैं मूसा के साथ कोहे तूर पर जरूर था। मैं परवरदिगार से मैंने कलाम जरूर किया, लेकिन मैं खुदा नहीं हूँ। अल्लाह की कसम, मैं खुदा नहीं हूँ। मैं सुलेमान के साथ उनके तख्त पर जरूर मौजूद था, लेकिन मैं अल्लाह नहीं हूँ। मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में जरूर मौजूद था, मैंने उनको तालीम जरूर दी है, लेकिन मैं अल्लाह नहीं हूँ। ये रहती दुनिया तक के लिए मेरे मौला ने बताया कि मैं मूसा के साथ था तो जरूर वहां पे, मैंने इंजील की तालीम दी तो जरूर ईसा को, मैं सुलेमान के साथ उनके तख्त पर, उनके बेसात पर जरूर मौजूद था, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह नहीं हूं। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन से किसी ने पूछा कि ये बताओ, अली में और सहाबी में क्या फर्क है? अली में और सहाबा में क्या फर्क है? अली में और सहाबा में क्या फर्क है? बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया उस आलिम अहले सुन्नत ने। तवज्जो रखिएगा नौजवान भाइयों, बड़ा ही सुंदर सा, सुशील सा, खूबसूरत सा जवाब दिया उस आलिम अहले सुन्नत ने कि अली में और सहाबा में एक फर्क है। कहा क्या फर्क है? तवज्जो, कहा क्या फर्क है? कहा सहाबा और अली में एक फर्क है कि अगर सहाबा सजदा ना करे तो काफिर कहलाए, और अगर अली सजदा ना करे तो खुदा कहलाए।
اب جب شوہر ایسا با منزلت با کمال با فضیلت بلندی والا ہے تو پھر زوجہ کے کیا کہیں، کیا عظمت ہوگی پھر شہزادی کی۔ اللہ اکبر۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک مرحلہ اور رہ گیا ہے، اس کو بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ رب کے مسائل۔ یہ عظمت ہے شہزادی کی۔ شوہر کو اگر سمجھ لیا ہے تو شہزادی سمجھ میں آ جائیں گی، علی اگر سمجھ میں آ گئے شہزادی سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایسے نہیں سمجھ میں آئیں گی، آپ کہیں گے کہ آپ نے بتایا نہیں، بس ایک جملے سے میں واضح کر دوں، علی اتنی منزلت والے۔ پھر جب علی کی شادی ہوئی ہے شہزادی کے ساتھ، پھر جب رسول اللہ نے پوچھا کہ اے علی، توجہ رکھیے کہ میرے رسول بڑا نازک جملہ ہے، جانتے ہیں آپ، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی نے فرمایا اے رسول اللہ، اے نبی اللہ، ہم نے فاطمہ کو عبادت میں برابر کا شریک پایا ہے۔ اب اس سے بڑا جملہ میں نہیں کر سکتا عزیزو۔ منزلت علی کی دیکھیے، وقار علی کا، مرتبہ علی کا، بلندی علی کی دیکھیے، پھر یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی علی سے نوزلہ کم نہیں تھی، برابر، کفو اسے ہی کہتے ہیں جو برابر ہو۔ اچھا، یہ عظمت ہے علی کی اور فاطمہ کی۔ آئیے ایک آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب بیٹے بتائیں گے کہ ماں کیا ہے، اللہ پہچاننا ہے بیٹوں کے ذریعے۔ یہ بتائیے، جناب آدم کو جب خلق کیا گیا تو کیا چماوا میں رہنے کے لیے خلق کیا گیا؟ کہا نہیں۔ پھر کہاں؟ کہا جنت میں۔ یہی ہے، جنت میں خلق کیا گیا، جنت میں۔ لیکن جناب آدم تو زمین پہ آئے، زمین پہ آئے، وہ وجہ تھی، نکالے گئے، بہرحال اس منزل میں نہیں جانا ہے۔ لیکن جب، توجہ رکھیں کہ میرے نوجوان بھائیو، آخری مرحلے میں میں مجلس لے کے چل رہا ہوں، جب جناب آدم جنت سے جانے لگے، جنت سے نکلنے لگے، تو ایک حکم ہوا، آدم رکو۔ آدم رکے۔ کہاں جا رہے ہو؟ پروردگار تیرا حکم ہے، زمین پہ جا رہا ہوں۔ اچھا، ایسے جاؤ گے؟ کا کیا مطلب؟ تو نے بھیجا، ایک سوال ہے محمد، ایک اور سوال پڑھتا ہوں۔ توجہ رکھیے کہ میرے عزیزو، جب جناب آدم جنت سے چلنے لگے، آواز آئی آدم رکو۔ آدم رکے۔ کہاں جا رہے ہو؟ زمین پر۔ ایسے جاؤ گے؟ ہاں پروردگار، ایسے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں جانا ہے۔ پھر کہا یہ جو پہنے ہوئے ہو اسے اتارو، یہ جنت کا لباس ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، یہ جنت کا لباس ہے، اور جنت کا لباس جنت ہی میں پہنا جائے گا۔ کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کسی نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کا شیطان نے کہا رکو، یہ جو پہنے ہوئے ہو اسے اتارو۔ روایت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جنت کا لباس تھا، اتارا گیا، اور پھر جب جناب آدم آئے ہیں تو پتوں سے اپنے جسم کو ڈھکا ہے، اور اس طرح بہرحال کو بن دیا ہے۔ میں کہوں گا اے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، یہ آدم ہیں، دے دے کپڑے، لباس دے دو انہیں، یہ جائیں گے، جب یہ سلوا لوا لیں گے اپنا تو واپس کر دیں گے۔ ایک جملہ اور کہوں، نبی ہے، لباس دے دے گا، امتی تھوڑی ہے جو لے کے بھاگ جائے گا۔ نبی ہے، لوٹا دے گا۔ کہاں نہیں، کوئی گنجائش نہیں، لباس کو اتارنا۔ اتارا گیا،
परवरदिगार ये बता, ये जो लिबास है ये क्या जन्नत के लिए है? कहा हाँ जन्नत के लिए है। अच्छा तो ये क्या तेरा कानून है कि जन्नत का लिबास जन्नत ही में रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा, जन्नत से निकल के नहीं जाएगा? एक सवाल पढ़ दो, मोहम्मद मेरे अजीजों थोड़ा सा तवज्जो रखिए ताकि बात मुत्तसिल रहे और सहन भटकने ना पाए। थोड़ा सा तवज्जो रखिए। ये क्या तेरा कानून है कि जन्नत का लिबास जन्नत ही में रहेगा, जन्नत से बाहर नहीं जाएगा? कहा हाँ मेरा कानून है, अल्लाह का कानून है, परवरदिगार का कानून है कि जन्नत का लिबास जन्नत के लिए बना है, जन्नत में रहने वाले पहनेंगे, जन्नत से बाहर लिबास नहीं जाएगा। ये कानून है, ये अल्लाह का कानून है, ये कभी टूटने वाला नहीं। कहा नहीं टूटेगा, कहा नहीं टूटेगा, लेकिन नहीं परवरदिगार मैंने देखा कि तेरा कानून टूटा। थोड़ा सा बेदार होकर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह रब्बुल मसाइब दूंगा। कहा मैंने देखा कि तेरा कानून टूटा। चांद रात, पता नहीं 29 का चांद था कि 30 का चांद था, लेकिन थी चांद रात। ठीक है, मदीने में थी चांद रात। शब हुई, दो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए अपनी माँ की आगोश में आए, अपनी माँ के पास आए और आके फरमाया मादरे गिरामी कल ईद का रोज है, कल ईद है। मदीने के छोटे छोटे बच्चे कल नए नए लिबास पहनेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, नए नए लिबास पहनेंगे। हमारे लिबास कहाँ है? बच्चों ने जब सवाल किया, बच्चों ने सवाल किया हमारे लिबास कहाँ है? पता नहीं किस तरफ से बच्चों ने सवाल किया था। सिद्दीकों ने सिद्दीका माँ से सवाल किया, फिर सिद्दीका माँ ने जवाब दिया क्या? बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ गए हुए हैं। शहजादी की मजलिस हो रही है, कुछ तो अजमत समझिए शहजादी की। तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ गए हुए हैं। बच्चे बड़े इत्मीनान के साथ आए और आने के बाद सो गए। मुसलमानों ने कहा उन्होंने कह दिया तो क्या आ जाएंगे, उन्होंने कह दिया तो क्या लिबास आ जाएगा, उन्होंने कह दिया तो क्या वाकई में दर्जी के यहाँ से लिबास आ जाएगा? मैं उनसे यही एक बात कहना चाहूंगा, मुसलमानों होश के नाखून खरीदो और ये समझो, ये हसनैन की माँ का वादा है, मुसलमानों की माँ का वादा नहीं है। ये हसनैन की माँ का वादा है, मुसलमानों की माँ का वादा नहीं है। अब पता नहीं किस दर्द से शहजादी ने कहा था कि तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ गए हैं, तुम सो जाओ, कल तुम्हारे लिबास तुम तक आ जाएंगे। बच्चे इत्मीनान के साथ बड़े ही इत्मीनान से गए, जाने के बाद सो गए। सुबह नमदार हुई, किसी ने दफ्तर बाब किया, आवाज दी, कौन? आने वाले ने आवाज दिया, अना खय्यातुल हसनैन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं हसनैन का दर्जी हूं। एक जुमला कहूं नौजवान भाइयों, अगर आमादा हैं आप और तवज्जो है आपकी। आने वाले ने कहा कि मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं। ताज्जुब ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि आने वाला आया, कमाल ये नहीं है कि आने वाला आया, कमाल ये है कि आने वाले ने वही बताया जो रात में ज़हरा ने फरमाया। आने वाले ने वही बताया जो रात में ज़हरा ने फरमाया। अच्छा कौन हो? दर्जी हो। दर्जी हो, क्या लाए हो? कहा कपड़े लाया हूं। कपड़े लाए हो? जी। कहां से लाए हो? सुभान अल्लाह, कहां से लाए हो? कहा जन्नत से लाया। जन्नत से लाया हूं। कानून क्या था मेरे नौजवान भाइयों? जन्नत से लाए हो। अच्छा, क्या सिलाई उलाई करते हो वहां पे?
टेलर हो, वहां रहते हो, सिलाई का काम है, जन्नत में कहा नहीं। फिर कहा हुक्म था, हुक्म की तामील किया है और लेके आया हूं। खतीबुल ईमान एक जुमला कहा करते थे कि फरिश्ता है रिजवान, बता रहा है अपने को दर्जी। तवज्जो रखिएगा, जुमला याद आ गया खतीबुल ईमान का। है फरिश्ता सरदार रिजवान है, बता रहा है अपने आप को दर्जी। मैं सवाल करूंगा, है फरिश्ते ये बता, क्या तुझे अपने आप को दर्जी बता के, दर्जी बताने में क्या तेरी शान नहीं घट रही है कि तू अपने को हसनैन का दर्जी बता रहा है? तो आने वाले ने आवाज दी, फरिश्ता कहता कमाल करते हैं, जिसका नाका बन के रसूल की शान ना घटी हो, उसका दर्जी बन के मेरी शान क्या घटी? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा जल्दी जल्दी, दर्जी हो, कहां से आए हो? जन्नत से। क्या लाए हो? कपड़े। ये बताइए इतना सवाल क्यों? का सवाल इसलिए हो रहा है कि तुम कह रहे हो कि तुम आए हो जन्नत से और जन्नत का कानून तुम्हें पता ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम आए हो जन्नत से और जन्नत का कानून ही तुम्हें नहीं पता। का कानून क्या है? का कानून तो अभी तक ये था कि जन्नत का लिबास जन्नत ही में रहेगा, नीचे नहीं आएगा। जन्नत का लिबास जन्नत ही में रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तवज्जो रखिए, एक मर्तबा आवाज दी, परवरदिगार ये बता ये क्या माजरा है? ये तूने ये कानून कैसा बनाया था कि ये जन्नत ही में रहे, लेकिन जब इनकी बारी आई तो तूने लिबास को भेज दिया, तूने कपड़े को भेज दिया, तूने मुझे दर्जी बना के इनकी चौखट पे भेज दिया। ये क्या माजरा है? आवाज़ कुदरत आई, ऐ रिजवान ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। जब तक जन्नत मेरी थी कानून मेरा था, और जब जन्नत के बाद ही हो गई पहले जन्नत मेरी थी तो कानून भी मेरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन शबे हिजरत के बाद अल्लाह ने अपनी मर्जी को अली के हाथों में दे दिया, लेकिन एक फर्क के साथ अज़ीज़ों। जन्नत देखिए, खालिके जन्नत वो है, मालिके जन्नत ये फर्क है। तो ये ना समझ लीजिए कि मौलाना आए तो उन्होंने तो जन्नत ही अल्लाह के हाथ से निकाल दी, ऐसी बात नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह। खालिके जन्नत वो है, मालिके जन्नत ये। अच्छा कपड़े लाए हो जन्नत से? हाँ, मालिक वो थे, लेकिन ये तो करम है इनका कि इन्होंने ये कपड़े यहाँ पे मंगा लिए। ये चाहते तो वहां भी जाके पहन सकते थे। ये करम है इनका कि इन्होंने यहाँ मंगाया है। ये चाहते तो वहां भी जाके पहन सकते थे। अच्छा कपड़े लाए हो, ये बताओ कि क्या सिले सिलाए लाए हो या थान में लेके आए? कहा नहीं, सिले सिलाए लाया हूं। का कमाल करते हो, अगर तुम थान में लाते तो मदीने में बहुत सारे लोग थे जो कपड़ा सी देते, कपड़ा सिल देते, थोड़ा थोड़ा इनको भी शरफ दे देते कि ये भी आने वाले कपड़े से मस होकर अपनी नस्लों को सुधार लेते, अपने को सुधार लेते, अपने को सुधार लेते, थोड़ा सा शरफ दे देते। आवाज आई खबरदार, अल्लाह नहीं चाहता, मशीयत नहीं चाहती कि हसनैन के कपड़ों की कतरन भी दुश्मने अहले बैत तक पहुंचे। मैं कहां से, मैं मुहावरा और उर्दू अदब कहां से लाऊं? मुहावरा कैसे अख्तियार करूं? अल्लाह नहीं चाहता कि इनके कपड़ों की कतरन भी इनके दुश्मनों तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। जिनके कपड़ों की कतरन भी दुश्मनों तक ना पहुंचे, अल्लाह नहीं चाहता। और ये वो हैं जो कबाए खिलाफत खींचने में पड़े हुए हैं। कबाए खिलाफत खींचने में अल्लाह कपड़े नहीं भेजना चाह रहा, कतरन तक, एक चिर तक नहीं भेजना चाहता। और ये है जो कबाए खिलाफत खींचने में पड़े हुए हैं। अल्लाह नहीं चाहता कि इनके तक ये कपड़े पहुंचे।
अच्छा तो ये बताओ कि तुम जो सिले सिलाए लाए हो अगर थान में लाते तो क्या कोई बुराई हो जाती? कहा आपको नहीं पता, एक मर्तबा इससे पहले, तवज्जो आखिरी जुमला उसके बाद रब्ते मसाइब देता हूं, इससे पहले मैं ही जन्नत से खाने जन्नत के लेके आया था, मैं जन्नत से खाने जन्नत लेके आया था, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचा तो मदीने वालों ने कहना शुरू कर दिया कि लोग आया था नाना के लिए, खा लिया नवासों ने, आया था नाना के लिए, खा लिया नवासों ने। अब किस सिले सिलाई इसीलिए लाया हूं कि कल ये फिर न कहने लगे कि आया था नाना के लिए और पहन लिया नवासों ने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। सिद्दीका माँ ने कहा तो वो चीजें अमल में आई और जो कह दिया वो होना ही होना है। अल्लाह अकबर। आप यहाँ पे तशरीफ फरमा है। शहजादी की अजमत, शहजादी की बुलंदी, शहजादी का मर्तबा, बहुत सारी चीजें थी जो रह गई और दावने वक्त में गुंजाइश नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी। शहजादी की अजमत अजीजों, हम सोचे तो सही कि हम किसके मानने वाले हैं, किसके चाहने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हम अगर इन्हें समझ लें तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। देखिए इनके दर से जो वाबस्ता हो जाता है तो अगर बेजर भी आए तो अबूजर हो जाता है, और कनीजें अगर इनके दर पे आती हैं तो वो फिज्जा कहलाती है और आयाते कुरानी में बात करती हैं। ऐसा इनका दर है मुत्तसिल हो जाए। शहजादी बैठी हुई है मुसल्ले पे, देखा कि हसनैन आए हैं और आके फरमाते हैं कि मादर गिरामी, मैंने देखा कि आप मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही हैं, लेकिन मैंने सुना कि आपने हर दुआ किया है, लेकिन सिर्फ मोहल्ले वालों के लिए, पड़ोसियों वालों के लिए, आपने अपने लिए एक दुआ कोई नहीं किया। शहजादी फरमाती हैं, हसनैन अजार सुन्नतदार, अरे बेटा पहले पड़ोसी हैं फिर घर वाले हैं। ये शहजादी है जो अपने से ज्यादा अपने पड़ोसियों का ख्याल, अपने कराबतदारों का, अपने अजीजों का, अपने मोहल्ले वालों का ख्याल रख रही है। ये एक ऐसी दुखियारी है अजीजों कि इसे चैन ही नहीं मिला। आप रोने के लिए आमादा हैं और शहादत की तारीफ भी है। इंशाअल्लाह हक के गिरिया अदा होगा, यकीन करिए। तवज्जो रखिए कि ये तसव्वुर शर्त है अजीजों, मसाइब कोई पढ़ने की चीज नहीं है। आपको मालूम है कि शहजादी कितनी गरीब, शहजादी कितनी बेबस है। अल्लाह अकबर। वो बाप जो अपनी बेटी को कह रहा है फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। ये इतनी गरीब है शहजादी कि जब भी हम फर्श अज़ब बिछाते हैं, कोई आए या ना आए, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ये शहजादी जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से निकलती है और एक हाथ अपने पहलू पे रख के, अपने पसलियों पे रख के हम अज़ादारों के पास आती है और एक हाथ में रुमाल लेके कभी इस अज़ादार के पास जाती है, कभी उस अज़ादार के पास जाती है और आवाज देती है कि लाओ मेरे हुसैन के जख्मों के मरहम मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। ये शहजादी है, जब भी मजलिस होती है तो यकीनन ये हर जगह पहुंचती है और आने के बाद हर अज़ादार के पास जाती है। आप उस शहजादी का मातम करने के लिए बैठे हुए हैं जिसको कभी चैन से रोने भी ना दिया गया। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयद शुहदा की। आप तवज्जो रखिए, इंशाअल्लाह हक के गिरिया अदा होगा। और जरा सोचिए कि शहजादी पे कितने मुसीबतों के पहाड़ टूटे कि शहजादी ने अपने बाबा के जाने के बाद एक मरसिया पढ़ा। क्या मरसिया था? कि सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहार, सुब्बत अलैया में सिरना लया लया। ऐ बाबा, आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े हैं कि अगर वो रोजे रोशन पर पढ़ते तो वो तारीकियों में बदल जाते। ऐ शहजादी, आप कितने मसाइब पड़े? कहा जब मेरा बाबा इस दुनिया से गया और जब अपने बाबा पे मैं रोना चाहती थी, मैं गिरिया करना चाहती थी, तो ये मदीने के मुसलमान आते थे और आके मेरे शौहर से कहते थे, अली अपनी ज़ौजा से कह दो कि ये या तो दिन में रो लिया करे या रात में रो लिया करे। इनके रोने से मेरे नींदों में खलल पड़ता
रहा है। हाँ तो आप रोने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे आप गिरिया कर ले। लेकिन हाय मेरी शहजादी, रवायत कहती है कि शहजादी अपने बाबा की कब्र पे जाती थी और जिस पेड़ के नीचे बैठ के गिरिया करती थी ना, जालिमों ने उस दरख्त को भी काट दिया था। हाय कितनी मजलूमा है मेरी शहजादी। एक मरतबा शहजादी ने अमीरुल मोमिनीन से एक सवाल किया। अजीजो रोना शहादत का रोज है, शहजादी इस दुनिया से रुखसत हुई है। अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, अय अबुल हसन, मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते हैं। नौजवानों शर्म न करना रोने में, नौजवानों शर्म न करना रोने में, शहजादी रुखसत हुई है इस दुनिया से। मैंने सुना है अमीरुल मोमिनीन अय अबुल हसन की अली आपको मदीने वाले सलाम नहीं करते हैं। मेरे मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सवाल हुआ, अबुल हसन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते हैं। फिर एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया, शहजादी के शानों पे हाथों को रखा और वही जमीन पे बैठ गए और एक आवाज दी, ऐ फातिमा ऐसा नहीं है कि मदीने वाले मुझे सलाम नहीं करते हैं। ऐ फातिमा, अरे हद तो ये है कि मैं मदीने वाले को सलाम करता हूँ, कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। शहजादी तड़प गई है, गिरिया हौसलारी बुका शुरू करती है। हाय मेरे बाबा के बाद ये उम्मती किस तरह से हो गए हैं, जिससे दरवाजे पर रसूल आके कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, अहले बैत नबुव्वा आपको मेरा सलाम। उस दरवाजे पर लाइन आग और लकड़ियां लेकर आ गए हैं। हाँ तो मैं आराम से मसाल पढ़ता हूँ, रो लीजिएगा शहजादी की शहादत की तारीख है। अब शहजादी के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर शहजादी ने कभी अपने शौहर से एक बीवी किसी से बताए या ना बताए कोई भी चीज कोई भी बात, लेकिन अपने शौहर से जरूर बयान करती है। लेकिन हमारे गुरबते सहरा शहजादी कभी अपने शौहर से किसी भी चीज को नहीं बताया। कितना भी जख्म मिला, कितनी भी दर्द मिले है, शहजादी ने छुपाए रखा है। रवायत कहती है कि रसूल के जाने के बाद मुसलमान आग और लकड़ियां लेकर इकट्ठा हो गए। आग और लकड़ियां लेकर इकट्ठा होने के बाद एक आवाज दी कि अबुल हसन को बाहर निकालो वरना मैं इस दरवाजे पर आग लगा दूंगा। आपने मुफस्सल मसाइल सुने होंगे, बस जल्दी जल्दी मैं मसाइल पढ़ देता हूँ। मैं इस दरवाजे पर आग लगा दूंगा। रवायत कहती है कि शहजादी ने समझा कि ये दुश्मन है, हो सकता है अगर मैं इन्हें बच्चों का वास्ता दूंगी तो हो सकता है ये समझ जाएंगे। एक मरतबा शहजादी फरमाती है, क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें हसनैन जैसे बच्चे रहते हैं? कहा हम उस घर में आग लगा देंगे। कहा क्या तुम उस घर में आग लगा दोगे जिसमें तुम्हारा नबी आकर सलाम किया करता था? कहा हम उस घर में भी आग, उस दरवाजे पर भी आग लगा देंगे। हाँ बल्कि कहा ही नहीं, उस दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेकर जब इकट्ठा होने के बाद आग लगा दी गई है। एक मरतबा जब दरवाजा जलने लगा, शहजादी तड़पने लगी। लाइन चाहते थे कि दरवाजे के सहारे घर में दाखिल हो। एक मरतबा शहजादी दरवाजे के पीछे आ गई है और दरवाजे को अपने हाथ से रोकना चाहा, लेकिन रवायत कहती है एक लाइन ने उस दरवाजे पे ऐसी लात मारी है कि वो दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा है। अरे दरवाजे में एक कील थी जो शहजादी की पसलियों में बेबस हो गई और सारे लाइन उस दरवाजे से चढ़कर अभी तक पहुंच गए। शहजादी नीचे गिरी और एक आवाज दी, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जज़ाकल्लाह, यही आंखा गिरिया करने का खुदा आपको कोई गम न सवा कर रहने बैठे। मेरा मोहसिन शहीद हो गया। रवायत कहती है अबुल हसन को लोगों ने रस्म डाली गले में और खींचते हुए लेके गए हैं। लेकिन हाय मेरी साबरा शहजादी, फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हाय अली ने किस तरह से सब्र किया होगा मुझे नहीं मालूम।
हाँ तो अब ये शहजादी है। रवायत कहती है जब से दरवाजा शहजादी के पहलू पे गिरा है तब से शहजादी कभी खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ पाई, हमेशा नमाज पढ़ी है तो बैठ के। हाँ तो आखिरी जुमला मैं पढ़ता हूँ और अपने मसाइल खत्म करता हूँ। जब शहजादी दुनिया से रुखसत हो रही थी एक मरतबा अपने शौहर अली को करीब बुलाया। अली सुनो, मेरी वसीयत है कि तुम ही मुझे गुस्ल देना, अली तुम ही मुझे कफन पहनाना, अली तुम मेरे जनाजे को रात की तारीकियों में उठाना, और अली फला 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 जिन्होंने मुझे अजियतें पहुंचाई है उनको मेरे जनाजे में शरीक न होने देना। हाँ तो हस्बे दस्तूर हस्बे तलकीन ज़हरा की वसीयत के मुताबिक अब जब शहजादी इस दुनिया से गई है तो अली ने गुस्ल देना शुरू किया। रवायत जानते हैं आप, अली गुस्ल देते देते एक चीख मारते हैं। अब जैसे ही पूछा मौला चीख क्यों मारी, कहा शहजादी ने मुझसे ऐसे जख्म को छिपाया है कि मैं बर्दाश्त न कर सका। अरे मौला क्या देखा आपने, कहा मैं जब अपनी शहजादी को गुस्ल दे रहा था तो मैंने देखा शहजादी की 3 पसलियां टूट चुकी है और जिस्म में बेबस है। हाँ शहजादी ने मुझसे कभी बयान नहीं किया। हाँ तो अब शहजादी का जनाजा है जो उठने के लिए तैयार है, लेकिन हर एक इंसान आता है, हर एक बच्चे आए अपनी माँ से अलविदा हो रहे। अब जब शहादत की खबर सुनी है ना तो बच्चों ने गिरिया करना चाहा। मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए ताकि मैं समझा सकूं, 2 मिनट का मैं वक्त चाहता हूं ताकि मैं समझा सकूं। जब शहजादी इस दुनिया से गई है, जब शहीद हो गई, अपने बाबा से मिलने जब पहुंच गई है तो अबुल हसन अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठाते हैं। बाप है ना अली, बच्चे हैं, माँ रुखसत हुई है ना इस दुनिया से, खुदा न करे किसी माँ का साया उनके बच्चों से उठ जाए। रवायत कहती है छोटे छोटे बच्चे है ना, कमसिन है ना, समझ में नहीं आ रहा है, रोना चाह रहे हैं, लेकिन अली ने समझाया बच्चों खबरदार अपनी आवाज को बाहर न निकालना। तुम्हारी माँ ने वसीयत की है कि कहीं वो लोग तुम्हारी माँ के जनाजे में शरीक ना हो पाए। सैगमुर रिजवी साहब ने कुम में मजलिस पढ़ी मसाइल में एक जुमला कहा कि जब मौला अली ने अपने बच्चों से कहा खबरदार आवाज बाहर ना निकले, तो जानते हैं बच्चों ने क्या कहा, जो मुझे देख सकते वो मुझे देखे। जानते हैं बच्चों ने क्या कहा, बच्चों ने क्या किया जब मौला ने कहा कि खबरदार बच्चों आवाज ना निकालना। रवायत कहती है छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ तक सब्र करे, आवाज बाहर निकल पड़ रही है, आवाज बाहर आ जा रही है। जब बच्चों को कुछ ना समझ में आया, बच्चों ने अपनी अबा की आस्तीन को अपने मुंह में रखा ताकि आवाज बाहर न निकले। दोनों भाई आपस में गले मिल के रोते हैं लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती है। हाजी तो अब जनाजा है, आखिरी दीदार के लिए लाया जाता है। ज़ैनब आओ रुखसत हो, कुलसूम आओ माँ को अलविदा कहो, हसनैन आओ माँ से अलविदा हो लो, आज के बाद माँ नहीं मिलेगी, बड़ी मसाइल खेले हैं शहजादी ने। रवायत कहती है ज़ैनब करीब आई, माँ को सलाम किया, माँ को लामा। कुलसूम करीब आई, अम्मा को सलाम किया, अम्मा खुदा हाफिज। हसनैन करीब आए, हसन करीब आए, अम्मा खुदा हाफिज। रवायत जानते हैं ना, सबसे छोटे हैं हुसैन, माँ का जनाजा रखा हुआ है। बाबा ने कहा हुसैन माँ से अलविदा हो लो, रुखसत करो माँ को। हुसैन के लफ्ज हिले, बाबा आज तक का दस्तूर ये था कि जब तक माँ नहीं बुलाती थी हुसैन नहीं जाता था, अब जब तक माँ नहीं बुलाएगी तब तक हुसैन माँ के करीब नहीं आएगा। जो हाथ अभी तक अज़ान के लिए नहीं उठते थे, जो हाथ अभी तक नमाज के लिए नहीं उठते थे, वो 2 हाथ उठे, हुसैन की तरफ इशारा किया, आवाज दी, ऐ मेरे लाल हुसैन, आजा मेरी आवाज में निपट जा। हुसैन करीब आए, ऐ अम्मा आप इस दुनिया में नहीं रही, हम बिन माँ के हो गए। जनाजा उठा, दोनों बच्चों ने उठाया, अली ने उठाया और कब्र के हवाले किया। तो हाथ निकले, लाओ मेरी शहजादी को मेरे हवाले कर दो, बस खत्म हुई मंजिल। रवायत कहती है कि ईरान में एक मौलाना
عزادار رو رہا تھا. مسائل تمام ہو گئے, ایک عزادار روتا چلا جا رہا ہے. مجلس تمام ہو گئی, عزادار روتا چلا جا رہا ہے. مجلس والے گھر چلے گئے, عزادار روتا چلا رہا. توجہ رکھنا عزیزو, انشاءاللہ جملے پہ بہت گریا کرو گے. اب لوگوں نے پوچھا, اے بھیا ہم مانتے ہیں کہ میری شہزادی پہ ظلم ہوا, ہم جانتے ہیں میری شہزادی پہ بڑے ظلم اٹھائے گئے, دروازے گرائے گئے, پسلیاں ٹوٹ گئی, لیکن اے بھیا بس کرو, اب چپ ہو جاؤ, اب خاموش ہو جاؤ. کتنا لوگ, ایک مرتبہ اس نے فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں جانتا ہوں شہزادی پہ مسائل پڑے ہیں, لیکن میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں. میں جانتا ہوں جب انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. ارے شہزادی کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی اور شہزادی اتنے دن تک کس طرح سے زندہ رہی. ہائے میری شہزادی, واہ فاطمہ. مرلا تجھے واسطہ ہے پتہ پاک کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. مرلا جانا بشیاں تکرار ہو کی جان والی زدہ کی حفاظت فرما. مرلا جو بے روزگار ہو کی روزی کو غیب سے عنایت فرما. مرلا جو حج و زیارت کی مشتاق تو بے شرف سے مشرف فرما. مرلا جو مقروض ان کے قرض کو تو غیب سے ادا فرما. مرلا یہ ایام فاطمیہ ہے, شہزادی کی شہادت کا روز ہے. ہم عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو ہے. ہم عزادار تیری شہزادی کے مسائل پہ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں. اے میرے معبود, یہ دعا ان سارے عزاداروں کی طرف سے ہے, یہ دعا ان تمام مومنوں کی طرف سے ہے. میں مشہد میں رہتا تھا, میں نے مشہد کی زیارت کی, پول گیا, کربلا گیا, نجف سمرا, ہر جگہ گیا میرے عزیزوں, میرے نوجوان بھائیوں. میں نے دیکھا کہ مشہد میں 8ویں امام کا روضہ ہے, بہترین سجا ہوا ہے. روضے کے قبر کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے, قبر پہ سایہ ہے. میں نے دیکھا نجف میں مولا کائنات کا روضہ بنا ہوا ہے, لائٹیں لگی ہوئی ہیں. روضے پہ قبر کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے, سایہ ہے. کربلا میں خود امام حسین کا روضہ بہترین سجا ہوا ہے. سامرہ میں کاظمین میں سب کی قبروں کے اوپر سایہ ہے, بہترین گنبد لگا ہوا ہے. پروردگار ان تمام اماموں کی مادر فاطمہ زہرا کی آج شہادت کی تاریخ ہے, اس کی قبر آج بھی جنت البقیع میں بے سایہ پڑی ہوئی ہے, جس پہ دن کی دھوپ رات کی اوس پڑ رہی ہے. بارلا کوئی ان مجلسوں کے صدقے میں کوئی ایسی تدبیر کر دے کہ ہماری شہزادی کا بھی روزہ جلد از جلد تعمیر ہو جائے. بارلا اس روزے کی تعمیر کے بعد ہم سب باجماعت شہزادی کی زیارت کے لیے ضرور جائیں. بارلا اس دنیا میں ظلم و جور حد سے گزر چکے ہیں. سب دعاؤں میں سب سے آخر, سب سے اعلیٰ, سب سے بلند دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کی عوام انصار میں شمار فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.